बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी बात यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली मोहम्मद। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको अल्लाह ताला के 3 इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला के 3 नामों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो कोई भी अल्लाह ताला के इन 3 नामों को याद कर लेता है और इन नामों का सहारा लेते हुए अल्लाह ताला से रिज्क मांगता है, पैसा और दौलत मांगता है, तो यकीन माने वो अपनी खुली आंखों से अल्लाह ताला की मदद को खुद आते देखेगा। जितना भी उसे पैसा चाहिए होगा, जितनी भी उसे दौलत चाहिए होगी, अल्लाह अपने गायब के खजानों से उसे अता फरमा देंगे। बुजुर्ग सदियों से रिज्क और दौलत के हसूल के लिए लोगों को अल्लाह ताला के ये 3 नाम बताते आ रहे हैं, और जो कोई भी अल्लाह ताला के इन 3 नामों को याद कर लेता है तो जिंदगी में उसे दोबारा कभी भी रिज्क और दौलत के हवाले से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन आपने अल्लाह ताला के इन 3 नामों को पढ़ना कैसे है और इन नामों को पढ़ते वक्त कौन सी गलती हरगिज नहीं करनी, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी जरूरी बातें मिस हो जाती हैं जिस वजह से अमल मुकम्मल तौर पर आपको फायदा नहीं दे पाता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। बुजुर्गों का कहना है कि पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक है उस तमाम मखलूक में अल्लाह ताला के कुछ इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला के कुछ नामों के सदके ही रिज्क तकसीम होता है। इंसान के कानों में वो कुव्वत समात नहीं, लेकिन अगर इंसान सुन पाता तो कायनात में जितनी भी मखलूकें हैं, जितनी भी शय हैं, वो अल्लाह ताला के उन इस्म मुबारक यानी अल्लाह ताला के उन नामों को विर्द करती हैं, और उन्हीं नामों को विर्द करने के सदके तमाम मखलूक को रिज्क मिलता है। फिर चाहे पहाड़ हो, दरख्त हो, दरिया हो, या अल्लाह ताला की जितनी भी बेजुबान मखलूक जैसे कि परिंदे या जानवर, तमाम ही अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। और अगर कोई इंसान अल्लाह ताला के सिर्फ 3 नामों यानी 3 इस्म मुबारक को याद कर लेता है और अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल और यकीन रखते हुए अल्लाह ताला के इन 3 इस्म मुबारक यानी नामों के जरिए अल्लाह ताला से मांगता है, तो ये हो नहीं सकता कि उसे जिंदगी में कभी रिज्क के हवाले से किसी परेशानी का सामना करना पड़े। वो जितनी दौलत चाहता है, जितना पैसा चाहता है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ताला उसे अता फरमा देंगे। फिर चाहे आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए और कोई भी आपकी मदद करने वाला ना हो, या फिर आप बहुत ही ज्यादा दौलतमंद होना चाहते हो, आप अरबपति होना चाहते हो, दोनों सूरतों में आप अल्लाह ताला के इन 3 इस्म मुबारक से फायदा उठा सकते हैं। अल्लाह ताला के इन 3 नामों के वसीले से आप अल्लाह से जितनी भी दौलत मांगेंगे, जितना भी पैसा मांगेंगे, जितना भी रिस्क मांगेंगे, आपकी सोच से ज्यादा आपको अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। प्यारे बहन भाइयों, सच्चाई तो ये है कि आजकल हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दौलत की दुनिया है। गरीबों को कोई पसंद नहीं करता, गरीबों को कोई मुंह नहीं लगाता। सगे रिश्तेदारों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई भी दूसरे गरीब बहन भाइयों से नफरत खाने लगते हैं। अगर गरीब बहन भाई घर में आ जाएं तो उनके साथ और सलूक होता है, और अगर अमीर बहन भाई घर में आए तो उनके साथ और सलूक किया जाता है, उनकी आओ भगत की जाती है। अमीर बहन भाइयों के आने पर खुशियां मनाई जाती हैं, खुश हुआ जाता है, उनकी खातर तवाज़ा की जाती है, जबकि गरीब बहन भाइयों के आने पर मुंह बना लिया जाता है। ना तो उनकी उस किस्म की खातर की जाती है और ना ही उस किस्म का सलूक बरता जाता है जैसे कि अमीर बहन भाइयों के साथ होता है। इसलिए आज के दौर में एक इज्जतदार और बावकार जिंदगी जीने के लिए दौलत और पैसा होना बे इंतहा जरूरी हो चुके हैं। प्यारे बहन भाइयों, रिज्क, दौलत और पैसा हासिल करने के लिए आपने अल्लाह ताला का जो पहला इस्म मुबारक याद कर लेना है वो है या रज़ाको। या रज़ाको का मतलब होता है रिज्क देने वाला। या रज़ाको अल्लाह ताला का वो इस्म मुबारक है जिसके सदके से, जिसके वसीले से कायनात में जितनी भी मखलूकें हैं उन तमाम को रिज्क मिलता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी रिज्क का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो रिज्क से मुराद सिर्फ दौलत या पैसा या माल नहीं होता, बल्कि रिज्क में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। औलाद भी रिज्क है। इंसान को जो खुशियां मिलती हैं, जो नेमतें मिलती हैं, ये तमाम रिज्क के जुमरे में आ जाती हैं। यहाँ तक कि इंसान को जो अच्छे और सच्चे दोस्त मिलते हैं वो भी रिज्क ही होता है। यानी रिज्क से मुराद सिर्फ माल और दौलत नहीं, बल्कि जिंदगी में जो भी नेमतें मिली हैं, जो कुछ भी मिला है, ये तमाम रिज्क होता है। इसलिए जब भी कोई अल्लाह ताला के इस इस्म मुबारक से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को याद करता है, तो वो सिर्फ
اللہ تعالیٰ سے دولت اور پیسہ نہیں مانگتا بلکہ جتنی بھی زندگی میں نعمتیں ہیں وہ تمام مانگ رہا ہوتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، رزق اور دولت کے حصول کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا اسم مبارک ہمیشہ کے لیے یاد کر لینا ہے وہ ہے یا وہابو۔ یا وہابو کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنے والا۔ اگر کوئی انسان صرف دولت مند نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ دولت مند بننا چاہتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے پاس بہت ہی زیادہ دولت اور پیسہ ہو جائے، وہ دنیا میں خزانوں کا مالک بن جائے، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یعنی یا وہابو کو یاد کر لے اور اللہ تعالیٰ سے یا وہابو کے وسیلے سے مانگا کرے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے اور اللہ کے سوا دنیا میں اور کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو تیسرا اسم مبارک یاد کر لینا ہے وہ ہے یا رحمانو۔ یا رحمانو کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، تبھی یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، کیونکہ جس قدر انسان گناہ کرتا ہے، جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا مرتکب ہوتا ہے، یقین مانے اگر اللہ تعالیٰ رحمان نہ ہوتا تو یہ دنیا کب کی تباہ و برباد ہو چکی ہوتی۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے اس اسم مبارک یا رحمانوں کو یاد کر لیتا ہے اور یا رحمانوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کے معاملات برتتے ہیں، اس انسان پر آئی سختیاں اور مصیبتیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے لیے دنیا میں ہر چیز آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر کبھی بھی زندگی میں آپ کو دولت اور پیسے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور دنیا جہان میں کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تب بھی، یا پھر آپ بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہیں تب بھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان تین اسم مبارک کو یاد کر لینا ہے اور ان کی بس ایک تسبیح پڑھ لیا کرنی ہے، یعنی آپ نے یا رزاقو، یا وہابو اور یا رحمانو کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کو دن میں کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یا رزاقو، یا وہابو، یا رحمانو کی تسبیح کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور اپنی دعا میں آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو آتا دیکھیں گے۔ جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی تب تک آپ نے روزانہ کی بس ایک تسبیح پڑھ لیا کرنی ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں، آپ کو وہ تمام نعمتیں، آپ کو وہ تمام دولت مل جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ان تینوں اسم مبارک کی تسبیح کرنے سے پہلے ان کا جو لفظی معنی ہے یعنی ان کا جو مطلب ہے اسے ذہن میں رکھ کر ہی تسبیح کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی بہت سی عبادتوں کا صلہ اس لیے نہیں مل رہا ہوتا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیجیے گا، اور اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹ ورکس پر اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔